बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, दुनिया में एक ऐसे पैगंबर भी गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुर्दा कर दिया था, यानी कि मार दिया था। 100 साल तक उनकी रूह कब्ज करके रखी थी। तो दोस्तों, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा ही अजीब इबरतनाक पेश आया है। जब बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्ल व गारत गरी करके तबाह कर डाला, तो एक मर्तबा हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। तो सबसे पहले हम आपको बता दो दोस्तों, अगर दुनिया में इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर इंसान हम कहेंगे तो बख्त नसर बादशाह ही हो सकता है, क्योंकि उसने इतना जुल्म किया है लोगों के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे उसके वाक़यात और किस्से हैं और इसने बैतुल मुक़द्दस का भी बिल्कुल तबाह बर्बाद कर डाला था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बात, कुरानी वाक़यात, कुरान के वाक़या किस्से ज़रूर सुने करो। इससे हमें इबरत मिलती है, क्योंकि पिछली जो दुनिया गुजर चुकी है, जो नबी गुजर चुके हैं, लोग गुजर चुके हैं, उनसे हमें बहुत सारी अल्लाह ताला सीख देते हैं। तो जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ, आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। आप एक गधे पर सवार थे, तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थी। आपने ताज्जुब से कहा, अल्लाह पाक उन्हें उनकी मौत के बाद कैसा जिंदा करेगा। ये कहने का मतलब यह है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को एक थोड़ा सा गुमान हुआ अल्लाह के ऊपर, क्योंकि वे नबी थे और लेकिन गुमान हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सीख मिली। जब ये गुमान हुआ कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी मौत के बाद कैसा जिंदा करेगा, तो उसके बाद आपने अपनी सवारी के जानवर यानी गधा को बांध दिया और खुद आराम फरमाने लगे। उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली गई और गधा भी मर गया। याद रहे, ये सुबह का वक्त का वाक़या है। उससे 70 बरस बाद अल्लाह पाक ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। उसके पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदो नवा में आबाद हो गए और उनकी तादाद बढ़ती रही। उस पूरे अरसे में अल्लाह पाक ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा, छुपा के रखा और कोई आपको ना देख सका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला के यहाँ कुछ भी नामुमकिन की तो बात नहीं है। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है, जब पैगंबर को अल्लाह ताला ने ये सबक दिया तो इंसान क्या है। ये आज के दौर में दोस्तों, इंसान के बहुत सारे सवालात होते हैं कि अल्लाह ताला मुर्दों को फिर जिंदा कैसे करेगा। पहले जिंदा इंसान को मारेगा, फिर मुर्दा हो जाएगा, मुर्दे के बाद फिर जिंदा करेगा। ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के साथ भी यही वाक़या हुआ और इसी वाक़े से अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुर्दा रखा। तो जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह पाक ने आपको जिंदा किया। पहली आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते जिंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त गरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह पाक ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, वही आई, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे?
تو آپ نے اندازے سے عرض کی ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ یہی حضرت عزیر علیہ السلام کا فرمان تھا کہ تھوڑا وقت، ایک دن یا اس سے تھوڑا کم وقت۔ تو آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ 80 دن کی شام، یہ اسی دن کی شام ہے جس دن وہ سوئے تھے، جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی ہے، صحیح سلامت باقی ہے۔ تو میرے پیارے ناظرینو، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضائے بکھرے، جو ہڈیاں وڈیاں بکھری ہوئی ہیں، صرف سفید ہڈیاں کا ڈھانچہ چمک رہا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز کا قادر، یعنی یقین تو پہلے سے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے جہاں سے وہ آئے تھے۔ اس وقت سرا قدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی، اور کوئی آپ کو پہچان نہ پایا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک کمزور بڑھیا ملی۔ اب ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا اندھی ہو گئی تھی، کیونکہ کافی بزرگ تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ سبحان اللہ، 100 سال گزر گئے، یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کے حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام مستحب الدعوات تھے، یعنی کہ جو بھی دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ عورت بینا، یعنی کہ اس کو گاش آ گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور جو محتاج تھی، معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا محفل میں پکارا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ تمام توریت زبانی پڑھ کے سنا دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی
सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माने में मेरे दादा ने तौरीत एक जगह दफन कर दी थी, उसका पता मुझे मालूम है, चुनाचा उस पते पर कोशिश करके तौरीत का वो दफन शुदा नुस्खा निकाला गया और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरीत लिखाई थी उससे मुकाबला किया गया तो एक हरफ का भी फर्क नहीं था। इस वाक़ये को अल्लाह पाक ने पारा 3 सूरतुल बकर की आयत नंबर 259 में इस तरह बयान फरमाया है। उस शख्स ने कहा, अल्लाह उन्हें उनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उससे 100 साल मौत के हालत में रखा, फिर उससे जिंदा किया। फिर उस शख्स से फरमाया, तुम यहाँ कितने अर्सा ठहरे हो? उसने अर्ज किया, मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूँगा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि तू यहाँ 100 साल तक ठहरा है। तो मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दोस्तों, वाक़ये के तहत मकतबल मदीना की किताब अजाइब अल कुरान गराइब कुरान में लिखा है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, तो मेरे दोस्तों, यही है हमारे जो कसूसुल अंबिया के वाक़यात हैं, बड़े दिलचस्प वाक़यात होते हैं और इससे हमें सीख मिलती है। अल्लाह ताला जब कुछ भी कर सकता है तो इंसान को सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस रब को हमेशा यकीन में रखो। अल्लाह ताला हमारा ईमान मजबूत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।